Salam alaikum, في الفيديو غادي نصحح هاد l'exercice numéro 1. Résoudre dans R les équations suivantes et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. كما تلاحظوا عندنا 4 ديال les équations. نبداو بالإيكواسيون الأولى. قبل ما نبداو نحلو هاد les équations غندير لكم un rappel sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique il y a le cercle de centre O et de rayon 1 كما تلاحظوا. أي nombre réel نقدروا نمثلوه على هذا le cercle trigonométrique. نبداو من هنا، هذا هو لو زيرو، هنا بي سور دو. دونك إلا تراسينا لا بيسيكتريس ديال هاد لونغل، هنا غتكون بي سور 4. إلا زدنا هنايا زدنا بي سور دو، دونك هنا غتكون بي، هنا بي بلس بي سور دو، 3 بي سور دو، 2 بي هنا، وحنا غاديين في هاد لو سونس. هاد لو سونس تنزيدو. إلا بغينا نرجعو، قبل ما نبداو نحلو هاد لي زيكواسيون غندير لكم ان رابيل سور لو سيركل تريغونوميتريك. لو سيركل تريغونوميتريك هي لو سيركل دو سونتر O et de rayon 1. أي نومبر غيال نقدرو نمثلوه على هاد لو سيركل تريغونوميتريك. نبداو من هنا، هنا زيرو، هنا بي سور دو. دونك إلا تخاسينا لا بيسيكتريس ديال هاد لونغل، هنا غيكون بي سور 4. هنا هاد لو بوان هدا، دونك سي بي سور دو بلس بي سور دو هي بي. غنزيدو بي سور دو، دونك هنا غتكون 3 بي سور دو، بي بلس بي سور دو هي 3 بي سور دو. غادي نزيدو بي سور دو، هنا غنحصلو على 2 بي في هاد لو بوان. وإلا بغينا مثلا موان بي سور دو، غادي ندورو انطلاقا من زيرو ب90 درجة في لو سونس نيجاتيف. لو سونس نيجاتيف هو هذا، هذا هو لو سونس بوزيتيف. إذا غادي ندورو ب90 درجة في هاد لو سونس، دونك موان بي سور دو غتكون هنا. موان بي سور دو موان بي سور دو موان بي غتكون هنا. موان بي سور دو هي موان 3 بي سور دو، دونك موان 3 بي سور دو غتكون هنا، اكسيتيرا. دونك إلا كملنا هنا غتكون موان 2 بي. دابا إلا مثلنا ان نومبر ريال تيتا سور لو سيركل تريغونوميتريك، كوس دو تيتا تنقراوها على لاكس دي زابسيس. هذا هو الكوس دو تيتا. سينوس دو تيتا تنقراوها على لاكس او إيكغيك. هذا هو السينوس دو تيتا. مثلا إلا بغينا نعرفو الكوس ديال زيرو والسينوس ديال زيرو انطلاقا من لو سيركل تريغونوميتريك، غادي نحطو زيرو في لو سيركل تريغونوميتريك. قلنا زيرو غتكون هنا في هاد لو بوان، وغنشوفو لي كوردوني ديال هاد لو بوان في هاد لو روبير. لي كوردوني ديال هاد لو بوان إلا سمينا هاد لو بوان A، لابسيس ديال هاد لو بوان هو 1، و لوردوني ديال هاد لو بوان هي 0. إذا الكوس ديال 0 هو 1، سينوس ديال 0 هي 0. مثلا بي سور 2، إلا بغينا نعرفو الكوس ديال بي سور 2، سينوس ديال بي سور 2، كوس ديال بي سور 2 قلنا غادي نقراوه على لاكس او إكس سي 0. سينوس ديال بي سور 2 سي 1، غنقراوها على لاكس او إيكغيك. دابا غادي نشوفو بعض القيم المهمة بزاف اللي خصنا نكونو عارفين كيفاش نمثلوها على لو سيركل تريغونوميتريك. بي سور 6، بي سور 4 و بي سور 3. غنبداو بي سور 4. قلنا هنا بي سور 2.
إذا بي سور 4 غادي تكون في لو ميليو ديال هاد لارك. غادي نتراسيو لا بيسيكتريس ديال هاد لونغل. إذا بي سور 4 غادي تكون هنا. بالنسبة ل بي سور 3 1 sur 2 كاينة هنا. غادي نتراسيو هاد لا لين. بي سور 3 هي هادي كاينة هنا في هاد لو بوين. بالنسبة ل بي سور 6 غادي نحطو 1 sur 2 هنا. تنتراسيو هاد لا لين كوم سا. هادي هي بي سور 6. الكوس ديال بي سور 3 كما تلاحظوا هو 1 sur 2. الكوس ديال بي سور 3 égal 1 sur 2. Sinus ديال بي سور 6 égal 1 sur 2. Sinus ديال بي سور 6 égal 1 sur 2. بالنسبة للسينوس ديال بي سور 3 خصنا نعقلو على هاد لا فالور. سينوس ديال بي سور 3 هي غاسيون دو 3 sur 2. Sinus de pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. بالنسبة ل pi sur 4 تلاحظوا أن الكوس ديال pi sur 4 تساوي السينوس ديال pi sur 4. Le cos de pi sur 4 égale sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. De à l'exercice, l'équation 1 est cos de x égale 1. En général, pour résoudre une équation de type cos de x égale à a, avec a un nombre réel qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, تنحطو A على l'axe des abscisses. مثلا إلا كان A هنا تنتراسيو هاد لا لين ونشوفو الانترسيكسيون ديال هاد لا لين مع لو سيركل تريغونوميتريك. دونك هنا عندنا دو بوين ونشوفو لي نومبر ريال كي كوريسبون لهاد لي دو بوين. حنا ليكواسيون اللي عندنا هي cos de x égale à 1. Le 1 كاين هنا. On trace la ligne verticale qui passe par le point. On chauffe l'intersection de la ligne mais le cercle trigonométrique. L'intersection il y a le point. D'abord on chauffe les nombres réels qui correspondent à ce point. يعني les nombres réels اللي إلا مثلناهم على le cercle trigonométrique غادي يكونوا هنا. إلا شفنا قبيلة 0 2π 4π 6π etc. إلا مشينا في هذا لو سونس moins 2π moins 4π moins 6π etc. إذا les nombres réels x tels que cos de x égale à 1 هما les nombres اللي تيتكتبوا على شكل 2kπ avec k appartient à z. On va d'abord une autre méthode sans utiliser le cercle trigonométrique. Soit x appartient à R, on a cos de x égale à 1 équivaut cos de x égale cos de 0, il y en a cos de 0 égale 1, équivaut بصفة عامة cos de A égale cos de B équivaut أن A égale B plus 2kπ. Il existe K appartient à Z tel que A égale B plus 2kπ ou
il existe K appartient à Z tel que A égale moins B plus 2KP. Et on a cos de X égale cos de 0 équivaut, il existe K appartient à Z tel que X égale 0 plus 2KP ou il existe K appartient à Z tel que X égale moins 0 plus 2KP. Équivaut, il existe K appartient à Z tel que X égale 2KP ou il existe K appartient à Z tel que X égale 2KP. Équivaut, il existe K appartient à Z tel que X égale 2KP. Et c'est la même assertion. P ou P équivaut à P. Je fais la logique. P ou P équivaut à P. Donc, S égale, on a le nombre réel, qui est 2KP, tel que K appartient à Z. بالنسبة l'équation الثانية cos de x égale 1 sur 2. 1 sur 2 إلا مثلنا على l'axe des abscisses كاين هنا. On tracer la ligne verticale qui passe par ce point. On chauffe l'intersection de la ligne avec le cercle trigonométrique. Je vais un pi sur 3 et maintenant le cercle trigonométrique qu'on fait le point. Donc, moins pi sur 3, qu'on fait le point. Donc, on peut trouver les nombres réels qui correspondent à le point. Pi sur 3, pi sur 3 plus 2pi, pi sur 3 plus 4pi, pi sur 3 plus 6pi, etc. Ou pi sur 3 moins 2pi, pi sur 3 moins 4pi, pi sur 3 moins 6pi, etc. De même pour le point, moins pi sur 3, moins pi sur 3, moins 2pi, moins pi sur 3, moins 4pi, etc. Moins pi sur 3 plus 2pi, moins pi sur 3 plus 4pi, etc. Dans l'ensemble des solutions de l'équation, S égale les nombres réels qui correspondent à le point, on pi sur 3 plus 2kpi, avec k appartient à z, union les nombres réels qui correspondent à le point, on moins pi sur 3 plus 2kpi, avec k appartient à z. Il y a une autre méthode sans utiliser le cercle trigonométrique. Soit x appartient à R, on a cos de x égale 1 sur 2 équivaut cos de x égale cos de pi sur 3 équivaut il existe k appartient à z tel que x égale pi sur 3 plus 2kpi ou il existe k appartient à z tel que x égale moins pi sur 3 plus 2kpi. D'où S égale pi sur 3 plus 2kpi avec k appartient à z union moins pi sur 3 plus 2kpi k appartient à z.
بالنسبة للإيكواسيون الثالثة sinus de x égale à 0 غادي نحطو دابا 0 في l'axe OY et on trace la ligne horizontale qui passe par ce point. On chauffe l'intersection de la ligne مع le cercle trigonométrique. هنا 0, هنا pi. Donc les nombres réels qui correspondent à les deux points, هما S égale بالنسبة لهاد le point 0 plus 2k pi, يعني 2k pi. Et k appartient à z, union pi plus 2k pi avec k appartient à z. Les éléments de l'ensemble sont les nombres réels qui correspondent à le point. L'union de les deux ensembles, يمكن لنا أيضا نكتبوها على شكل ensemble وحدة هي k pi avec k appartient à z. علاش؟ لأن لاحظ جيدا 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi etc. Dans l'autre sens 0 moins pi moins 2 pi moins 3 pi moins 4 pi moins 5 pi etc. Donc احنا بالاينا tous les éléments ديال هاد les deux ensembles. لأن les éléments ديال هاد l'ensemble لاحظ جيدا 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi etc. Dans l'autre sens moins pi moins 2 pi moins 3 pi moins 4 pi etc. Donc l'ensemble fait exactement les éléments des deux ensembles. Je vous d'abord une autre méthode sans utiliser le cercle trigonométrique, soit x appartient à R, on a sinus de x égale 0 équivaut sinus de x égale sinus de 0, car sinus de 0 égale 0, équivaut en général sinus de A égale sinus de B, équivaut, il existe k appartient à z tel que A égale à B plus 2k pi, ou il existe k appartient à z tel que A égale pi moins B plus 2k pi. هنا عندنا sinus de x égale sinus de 0. إذا هادشي هذا يكافئ أن il existe k appartient à z tel que x égale 0 plus 2k pi, يعني x égale 2k pi, ou il existe k appartient à z tel que x égale pi moins 0 plus 2k pi, يعني x égale pi plus 2k pi. D'où S égale 2k pi, k appartient à z, union pi plus 2k pi, k appartient à z, واللي تتساوي كما قلنا سابقا k pi, k appartient à z. نشوفو دابا l'équation الرابعة sinus de x égale racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, on trace la ligne horizontale qui passe par ce point. نشوفو l'intersection مع le cercle trigonométrique.
كيما شفنا قبيلة بي سور 3 كاين هنا. هاد لارك لا لونغور ديالو تساوي لا لونغور ديال هاد لارك، ومن هنا لهنا بي، دونك هنا غادي يكون بي موان بي سور 3، بي موان بي سور 3 اللي تتساوي، دونك نحسبوها بي موان بي سور 3 إيكال 3 بي موان بي هي 2 بي سور 3. Donc S égale les nombres réels qui correspondent à le point. On a les nombres réels et tu vois le scale P sur 3 plus 2K pi tel que K appartient à Z. Union les nombres réels qui correspondent à le point. On a et tu vois le scale 2P sur 3 plus 2K pi avec bien sûr K appartient à Z. Une autre méthode sans utiliser le cercle trigonométrique, soit x appartient à R, on a sinus de x égale racine de 3 sur 2 équivaut sinus de x égale sinus de pi sur 3 équivaut. Il existe K appartient à Z, tel que x égale pi sur 3 plus 2K pi, ou il existe K appartient à Z, tel que x égale pi moins pi sur 3 plus 2K pi. Pi moins pi sur 3, il y a 2pi sur 3. D'où S égale pi sur 3 plus 2K pi, avec K appartient à Z, union 2pi sur 3 plus 2K pi, K appartient à Z. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.